کمرے کی خاموشی ایک بوجھ بن چکی تھی۔ رانیہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی اور نظریں زمین پر تھی، چہرہ سپاٹ جیسے احساسات تھک چکے ہوں۔ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی اور نگینہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ چہرے کے زاویے کئی حد تک بگڑے ہوئے تھے۔ آج تم مجھے بتا دو رانیہ، تم کیا چاہ رہی ہو؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں خود سے تمہارا گلا دبا دوں یا خود کو مار لوں تو یہ بھی مجھے بتا دو۔ میں روز روز کی اذیت سے تھک چکی ہوں۔ انسان ہوں میں بھی، کب تک تم لوگوں کو سمیٹتی رہوں گی؟ اس نے بیزار نگاہ اپنی ماں کے وجود پر ڈالی اور بولی، کیا ہوا ہے؟ اب کیا غلطی کر دی میں نے آپ کی شان میں؟ وہ اب تھک چکی تھی۔ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی بات سر پر سوار کیے اس کی اماں اس پر نازل ہو جاتی۔ یہ عادت اسے ان کی سخت ناپسند تھی۔ سمیر کا فون آیا تھا۔ وہ سیدھی رانیہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کرتی۔ آخر یہ سب کب تک چلے گا؟ رشتہ ہو گیا ہے تمہارا، کچھ وقت بعد تمہاری اس کے ساتھ شادی ہے۔ اس کے باوجود تم خود کو ٹھیک نہیں کر رہی۔ ہر وقت منہ بنائے رکھتی ہو، اس کی ہر بات پر اس کو الٹا جواب دیتی ہو، اور اگر وہ تمہیں پسند نہیں کر رہا ہوتا نا تو کبھی بھی یہ رشتہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ لیکن وہ دن دور نہیں جب یہ رشتہ ختم ہو جائے گا اور تم تنہا رہ جاؤ گی۔ رانیہ نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا لیکن کچھ بولی نہ۔ نگینہ بیگم نے فون میز پر رکھا اور تیز لہجے میں بولی، آج ایک بات اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو، تمہارا یہ رویہ اگر یوں ہی رہا تو ایک دن تم اپنا رشتہ برباد کر دو گی۔ اور یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہاری پہلی خطا میں نے معاف کر دی تھی، لیکن اب اگر تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کی جرت کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ رانیہ نے گہری سانس لی، جیسے اندر کچھ روکنے کی کوشش کر رہی ہو، اور پھر تھوڑے توقف کے بعد بولی، امی مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں کر رہی ہوں۔ آپ میری برداشت کا امتحان نہ لیں، اور پلیز اس دن سے ڈرے جب سمیر کو ہماری اصل حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ میں اسی لیے جان بوجھ کر اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھتی ہوں تاکہ بعد میں جب معاملہ ہمارے ہاتھ سے پھسل جائے تو میرا یہ رویہ ہی ہر چیز کو سنبھال سکے۔ نگینہ بیگم نے آنکھیں سکیڑی۔ الٹی باتیں کروا لو تم سے، صرف سیدھی بات نہیں ہوتی۔ اور کون سی حقیقت؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ رانیہ نے نظریں جھکا لی مگر لہجہ مضبوط رکھا۔ آپ کو معلوم ہے امی میں کیا بات کر رہی ہوں، اس لیے میرے سامنے بات کو جھٹلا کر پارسا بننے کی ضرورت نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں کسی اور کی امانت ہوں، اور آپ اس امانت میں خیانت کر رہی ہیں، اور یہ ایک گناہ کبیرہ ہے جس کا کفارہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا، اور بہت جلد ادا کرنا پڑے گا۔ یہ سب آپ کو آسان لگ رہا ہے، لیکن جب پکڑ ہوگی تب آپ کہیں کی نہیں رہیں گی۔ بول بول کر میں تھک گئی ہوں، یہ رشتہ غلط ہے۔ آپ گناہ کر رہی ہیں، لیکن آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں فارسی بول رہی ہوں۔ یہ سن کر نگینہ بیگم کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ تیزی سے بولی، ارے کون سی امانت؟ نکاح کر کے وہ تمہیں چھوڑ گیا، 5 سال ہو گئے ہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں، اور پتہ نہیں کہاں مر کھپ گیا، اور تم ہو کہ ابھی تک اسی کے پیچھے لگی ہو۔ بس کر دو، ہماری جان بھی بخش دو، اور اب 5 سال ہو چکے ہیں، نکاح نہ ہو گیا بلکہ گلے کا ڈھول بن گئے ہیں وہ 3 الفاظ۔ رانیہ نے آنکھیں میچ لی، جیسے کوئی چپتی ہوئی بات سہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نگینہ بیگم کا لہجہ سخت تر ہو گیا، تمہارا فرض بنتا ہے کہ اب اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ سمیر ایک اچھا لڑکا ہے، تمہارے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اور عجیب ضد باندھ لی ہے تم نے، کبھی کچھ مانتی ہی نہیں۔ میں اب تھک رہی ہوں اور تم مجھے صرف اور صرف سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو، اور اگر میں سختی کرنے پر آئی تو تم بہت پچھتاؤ گی۔ کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو چکی تھی۔ نگینہ بیگم نے گہری سانس لی، جیسے خود بھی تھک چکی ہوں۔ یاد رکھنا، وہ دن دور نہیں جب تم تنہا رہ جاؤ گی اور تمہارے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے اتنی اذیت مت دو، میں بھی انسان ہوں، تھک چکی ہوں تمہاری خاموشیاں، تمہاری الجھنیں اور تمہاری پرانی باتیں سن سن کر۔ غلطی اولاد کرے اور پچھتاوا ساری زندگی ماں باپ کو ہوتا رہتا ہے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کوئی غلطی مت کرنا۔ تم بہت چھوٹی ہو مگر تم سنتی کب ہو؟ 5 سال پہلے جو چاند تم نے چڑھایا تھا، آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اگر پہلے ہی میں تمہاری لگامیں کس کے رکھتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ کہتے ہی وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دروازہ پیچھے سے ہلکی آواز کے ساتھ بند ہوا اور کمرے میں دوبارہ سناٹا چھا گیا۔ رانیہ نے تھکی تھکی نظروں سے دروازے کو دیکھا، پھر جیسے چھٹک کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنا سر ایک لمحے کے لیے پیچھے دیوار سے ٹکایا، آنکھیں بند کی اور ہونٹوں پر جیسے کوئی سوال دھرے رہ گئے۔ اس کی خاموشی اس کے اندر کے طوفان کی سب سے بڑی گواہی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا دباؤ چھایا ہوا تھا۔ بڑی بڑی کھڑکیوں سے آتی دھوپ
कमरे में सुनहरी रोशनी बखेर रही थी। कालीन पर नरमी थी और दीवारों पर जदीद आर्ट के महंगे फ्रेम आवेजा थे, और एक तरफ चमड़े का भारी सोफ़ा जिस पर मुबश्शिर खानज़ादा अपने मखसूस अंदाज में नीम दराज बैठा था। हाथ में सिगार नहीं था, मगर उंगलियां मुसलसल बेचैनी से चंबिश कर रही थी, जैसे कोई फैसला दिमाग में गर्दिश कर रहा हो। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और अगले लम्हे उसका बाएतमाद मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। लिबास साफ, अंदाज मुअद्दब और चेहरे पर पेशा वराना संजीदगी। अस्सलाम वालेकुम साहब। उसने हल्के से सर हिलाया। नज़रें उसके चेहरे पर मरकूज़ हो गई और वो उसको देखते हुए बोला कि क्या बना मालूमात हासिल हुई या फिर खाली हाथ लौट आए हो साहब? सारी मालूमात हासिल हो गई हैं। आपकी इजाज़त दरकार है, मैं बताऊं? उसने सर को हल्की जंबिश दी। मुलाजिम आहिस्तगी से बोला, मैडम इस वक्त यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में है। यूनिवर्सिटी में उन्होंने किसी को दोस्त नहीं बनाया, बस एक दो लड़कियों से बात कर लेती हैं और इसके अलावा उनके करीब कोई नहीं है। स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स आगे पीछे हो चुके हैं, कुछ की शादियां हो गई हैं और कुछ ने एडमिशन नहीं लिया। सबसे अहम बात जो हमें मालूम हुई है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं कहूँ। वो बोला, इजाज़त दे दी है। अब किसी भी किस्म की इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं, बस रट्टो तोते की तरह एक एक बात मुझे बताओ। किसी भी किस्म की बात छुपाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि याद रखना, खावर अगर मेरे सामने तुम्हारी बताई हुई बात के अलावा और कोई बात मज़ीद आई तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। उसने सर को हल्की जंबिश दी और उसको देखते हुए बोला कि सर, मैडम की मंगनी भी हो गई है। मुबश्शिर की भाभी साकित हो गई, आंखों में यकदम कुछ चमका। किससे? आवाज़ भारी थी लेकिन मुकम्मल ज़ब्त में। ऐसा लगता था जैसे दिल किसी ने मुट्ठे में जकड़ा हो। समीर नामी एक शख्स है। मुलाजिम ने मोहतात लहजे में जवाब दिया, और उन्हें कई बार मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, पार्क और काफ़ी शॉप्स भी एक साथ अकेले देखा गया है। अभी तक उन्हें ज़्यादा पब्लिक प्लेस पर हंसते हुए नहीं देखा गया, मगर अब अक्सर वो आते जाते उनके साथ ही दिखाई देती हैं। माँ बाप ने ऑफिशियल तौर पर लड़का लड़की को अंगूठियाँ पहनाई हैं। मुबश्शिर ने आहिस्ता से मुठियाँ भींच ली, लबों पर सख्ती उतर आई और नज़रों में सर्द मोहरी गहरी होती जा रही थी। चंद लम्हे वो खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता से नज़रें मुलाजिम पर जमाई। मालूम करो किस दिन वो यूनिवर्सिटी जाती है, उसने नपे तले लहजे में पूछा, और एक एक बात पता करो, कोई भी बात नहीं रहनी चाहिए। मुलाजिम फ़ौरन बोला कि सर, ये भी पता कर लिया है, वो पीर, बुध और हफ्ते के दिन लाजमी यूनिवर्सिटी जाती है। शायद उनकी इसी दिन क्लासेस होती हैं। इन 3 दिन के अलावा उन्हें यूनिवर्सिटी जाते नहीं देखा। एक दो बार वो समीर साहब के साथ भी यूनिवर्सिटी गई हैं। वो फ़ौरन बोला, और लड़के के पास बाइक है या गाड़ी? मुलाजिम चंद लम्हे खामोश रहा और फिर बोला कि सर, गाड़ी में देखा गया है, अभी तक बाइक में नहीं देखा। या पैदल नज़र आए हैं? मुबश्शिर की नज़रें कुछ देर छत को तकती रहीं, जैसे किसी अंदरूनी हिसाब किताब में उलझ गया हो, और फिर अचानक सीधा होकर बैठा और धीमे मगर कतई अंदाज में बोला, हफ्ते के दिन उठाओ उसे, और ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। खासकर ये बात हवेली तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अपने गार्ड्स को मोहतात कर देना, अगर हो सके तो मेरे गार्ड्स को नहीं लेकर जाओ, बाहर से अरेंज कर लो, क्योंकि अगर बात किसी भी गार्ड के ज़रिए हवेली तक पहुंची तो मुसीबत हो जाएगी। मुलाजिम ने फ़ौरन सर हिला दिया। जी सर, समझ गया, आप बेफिक्र रहें, आपको आपका काम मयार के मुताबिक मिलेगा, लेकिन सर आपने बताया नहीं कि लेकर कहाँ जाना है। उसकी बात सुनकर चंद लम्हे वो खामोश रहा और फिर उसको देखते हुए बोला, मरी की फ़्लाइट बुक करवाओ और उसे लेकर सीधा फ़िलहाल मेरे घर ही आना, बाकी मामलात मैं संभाल लूँगा। ये कहकर वो तेज़ी मगर खामोशी से कमरे से निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में फिर से सन्नाटा फैल गया। मुबश्शिर सोफ़े पर बैठा रहा और चेहरे पर कोई तासुर न था, मगर आंखें वाज़े तौर पर किसी गहरे इरादे की गुमाज़ी कर रही थी। उसने आहिस्ता से सोफ़े की बाजू पर हाथ मारा, जैसे फैसले कुन अंदाज में कुछ मुहर बंद कर दिया हो। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक बाकी रह गई। कमरे की खामोशी में सिर्फ घड़ी की सुइयों की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बाहर शाम उतर चुकी थी और आसमान गहरे नीले रंग में डूबा था, जैसे किसी ने स्याही में थोड़ी सी रोशनी खोल दी हो। रानिया खिड़की के पास खड़ी थी और नज़रें सामने खला में गुम थी। उसके चेहरे पर गहरे सकूत का रंग था, मगर आंखों में एक अलग सी नमी और गुमशुदगी, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। उसकी सांसें हल्की थी, लेकिन दिल में एक तूफान बरपा था। वो खामोश न थी और ये बात उसके चेहरे की रंगत बखूबी बता रही थी। उसकी आंखों में 5 साल पुराना वो मंजर ताज़ा हो रहा था जो आज भी उसके दिल की दीवारों से चिमटा हुआ था। वो चाहकर भी माजी नहीं भूल सकती थी, और भला कैसे भूलती? वो कोई मामूली बात न थी। एक निकाह था,
ایک مقدس رشتہ جو کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا جب تک ہم نہ چاہیں۔ 5 سال پہلے تب وہ میٹرک میں تھی، لاؤبالی، ضدی اور بے فکر۔ اسے نہ دنیا کی پرواہ تھی نہ اپنے کل کی، وقت کی قدر نہ خود کی شناخت، اپنے آپ میں ہی مگن رہتی۔ اکثر دوستیں اسے ڈانٹتی تھی، دنیا کو سمجھو، زندگی کو سیریس لو، تم کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہو؟ جبکہ ہمیشہ وہ ان باتوں پر ہنس کر بات ہوا میں اڑا دیتی۔ فیس بک پر اکثر ایک لڑکے سے بات ہوتی تھی، اس کے قریبی دوستوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اسے سختی سے منع کیا کہ ایسی حرکتیں مت کرو، تمہارے گھر والوں کو معلوم ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ لیکن اسے کوئی پرواہ نہ تھی، اس طرف دھیان دینا وہ ضروری سمجھتے ہی نہ تھی، اور دنوں کی بات مہینوں میں بدلی اور بات چیت آہستہ آہستہ دل کی دھڑکن بننے لگی۔ اسے لگا وہ لڑکا اس کا ہم عمر ہے اور شاید ایک دو کلاس آگے پیچھے کا۔ دونوں روز بات کرتے، ہنستے، خوش ہوتے اور یہی سمجھتے کہ یہی اصل محبت ہے، اس کے آگے اور کچھ نہیں۔ ایک دن دونوں نے ملاقات کا فیصلہ کیا اور یہیں سے بربادی کا آغاز ہو گیا۔ شہر کے ایک ریسٹورنٹ میں جہاں ہر طرف مصروف چہرے تھے، ایک ٹیبل پر مبشر اور رانیہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ لمحہ جیسے ٹھہر گیا ہو۔ مبشر 23 سال کا تھا، عمر سے کہیں زیادہ پرکشش، نرم لہجہ، دھیمے الفاظ اور آنکھوں میں ایسا جادو کہ رانیہ کے قدم زمین پر نہ تھے۔ وہ 16 سال کی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر اس وقت اسے سب کچھ اچھا لگ رہا تھا اور بعض اوقات اسے ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ ہواؤں میں ہو۔ ان کی ملاقات کے بعد جذبات اور گہرے ہو گئے۔ رانیہ کو لگا جیسے وہی اس کا سب کچھ ہے۔ شادی کی بات ہوئی لیکن ماں باپ نے سختی سے انکار کر دیا، اور عمر کی کمی، جذبات کی شدت اور دنیا کی مخالفت، ان سب نے ایک فیصلہ کروایا۔ دونوں گھر سے نکل گئے اور ایک دوست ایک فلیٹ پر پہنچے۔ مبشر نے ایک قاضی کو بلایا۔ نکاح ہوا، گواہ 2 اجنبی لڑکے تھے۔ وقت کے مارے نکاح نامہ پر دستخط کرتے وقت مبشر کی آنکھوں میں اعتبار تھا اور رانیہ کی آنکھوں میں خواب۔ دونوں کو لگ رہا تھا کہ آگے ان کی زندگی بہت شاندار ہوگی۔ اپنی زندگی کو دونوں اپنی مرضی سے گزارنے لگے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جیسا ہم گمان کرتے ہیں ویسا ہمیں پھل مل جائے، ایسا ممکن کہاں؟ کچھ گھنٹوں کے بعد مبشر کو ایک فون کال آئی۔ چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور آواز بدل گئی۔ نہیں، میں آ رہا ہوں، اس کام کے لیے میں ہمیشہ تیار کھڑا ہوں اور یہی تو میری زندگی کا ایک خواب ہے۔ جی سر، اوکے، خدا حافظ۔ یہ چند الفاظ تھے جو رانیہ کو آج بھی یاد تھے۔ ان کی باز گشت آج بھی اس کے کان میں ہوتی تھی۔ اس نے رانیہ کا ہاتھ تھام کر دروازے تک چھوڑا اور صرف اتنا بولا کہ تم اپنا بہت خیال رکھنا، مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں چاہیے۔ ہمیشہ ایک بات کا یاد رکھنا، میں تم سے بہت دور ہوں مگر ہمیشہ میری نظریں تم پر رہیں گی۔ میں لوٹ کر ضرور آؤں گا اور میری امانت میں کبھی خیانت مت کرنا۔ تم صرف میری ہو اور تا حیات میری رہو گی۔ ہمت کرنا، حوصلہ نہیں ہارنا، ہم ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ لڑیں گے۔ اور وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ قدم با قدم پیچھے ہوتا چلا گیا اور پھر بے اختیار وہاں سے دوڑ گیا، جبکہ وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی اور بے یقینی سے اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس پل اس کی باتیں اسے بالکل سمجھ نہیں آئیں، بلکہ بے انتہا غصہ آیا کہ اسے اتنی بڑی آزمائش میں وہ تنہا چھوڑ گیا جب اسے سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ کچھ نہیں کر پائی، بس خاموشی سے گھر لوٹ گئی اور امی بابا نے خوب لان تان کی۔ کئی عرصے تک اس کے بابا نے اس سے بات تک کرنا چھوڑ دی، لیکن ماں باپ بھلا کب تک اپنی اولاد سے ناراض رہ پاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد یہ رشتے بحال ہونا شروع ہو گئے اور 5 سال گزر چکے تھے۔ مبشر نہ لوٹا اور نہ اس کا کوئی اتا پتہ، کوئی فون، کوئی پیغام، کوئی تلاش کا سراغ نہیں۔ لیکن رانیہ آج بھی اسی بات پر کھڑی تھی جو آخری بار مبشر نے کی تھی۔ میری امانت میں کبھی خیانت مت کرنا رانیہ۔ رانیہ نے کھڑکی سے نظریں ہٹائیں اور آہستہ سے خود سے کہا کہ میں نے وعدہ نبھایا ہے مبشر، لیکن تم کہاں ہو؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں آگے یہ وعدہ نبھا پاؤں گی۔ پلیز لوٹ آؤ، میری زندگی کا مزید امتحان مت لو۔ یہ سوال وہ روز خود سے کرتی اور ہر دن مبشر کی واپسی کا یقین لیے جیتی تھی۔ نہ کسی اور کو دل دیا، نہ رشتہ قبول کیا۔ وہ آج بھی اس نکاح کو اپنی پہچان سمجھتی تھی۔ وہ انتظار کر رہی تھی ایک ایسے شخص کے لیے جو صرف ایک وعدہ کر کے چلا گیا تھا۔ رات دھیمی دھیمی گزرتی جا رہی تھی لیکن اسے ایک لمحہ بھی سکون محسوس نہیں ہوا۔ کچھ دنوں سے ویسے بھی اسے عجیب سی بے چینی رہتی کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو اس کی زندگی بدل دے گا، لیکن کیا وہ اس بات سے بالکل ہی ناواقف تھی؟ صبح کی روشنی پورے گھر میں پھیل چکی تھی اور ہلکی ہلکی دھوپ کھڑکیوں سے چھن کر فرش پر بکھر رہی تھی۔ رانیہ تیار ہو کر نیچے آئی۔
बाल सलीके से बंधे हुए थे और बैग कंधे पर था। हाथ में मोबाइल और वही रोज़ की थकन ज़्यादा संजीदगी, जैसे दिल में कुछ रुका हुआ हो, कोई बोझ जो हर सुबह साथ चलता हो। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुई, एक लम्हे के लिए उसके कदम रुक गए। सामने सोफे पर समीर बुरजमान था और मुकम्मल एतमाद के साथ, जैसे वही उस घर का फ़र्द हो। साथ ही उसकी अम्मा नगीना बेगम खुशदिली से उसके सामने चाय और बिस्किट रख रही थी। रानिया के अंदर एक उबाल उठा और उसकी पेशानी पर तेवरी गहरी हुई, मगर फ़ौरन चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट सजाकर वो अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम, वो मामूली सी मुस्कुराहट के साथ बोली और समीर फ़ौरन उठ खड़ा हुआ, जैसे यही लम्हा उसके इंतज़ार में था। वालेकुम अस्सलाम, वो खुशदिली से बोला। मैं आपको लेने आया हूँ, सोचा आज आपको ड्रॉप कर दूँ। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं, कोई बातचीत ही नहीं हुई और इस बहाने हम एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो। रानिया नापसंदीदगी छुपाते हुए कोई जवाब देती, मगर इससे पहले ही नगीना बेगम बोल उठी। हाँ हाँ, ले जाओ इसे, तुम दोनों साथ जाओ तो अच्छा वक्त गुजरेगा और अच्छे से एंजॉय करना। आखिर को आगे तुम दोनों ने एक ज़िंदगी गुजारनी है, अंडरस्टैंडिंग का होना बेहद ज़रूरी है। मैं इन टिपिकल माँ बाप में से हर किस नहीं हूँ जो बच्चियों को बेवजह चूल्हा चक्की करने के लिए झोंक देती हैं। जबकि समीर सर झुकाकर हल्का मुस्कुराया। वो कुछ कहता इससे पहले ही वो मज़ीद बोली, मगर बेटा कुछ खा तो लो, इतनी सुबह आए हो और ऐसे ही भूखे पेट जाने की बातें कर रहे हो। वो नाराज़ सी बोली। समीर ने मुस्कुराकर हाथ उठाया। अरे आंटी रहने दें, आज मैं रानिया को बाहर नाश्ता करवा दूंगा। क्या ख्याल है, कोई एतराज़ तो नहीं आपको? वो हर बात उसकी राय जानकर करता था और ये उसकी सबसे अच्छी आदत थी। रानिया के चेहरे पर एक झटके से संजीदगी छा गई। वो लम्हे भर को समीर की आंखों में देखती रही और फिर साफ और दो टोक अंदाज में बोली, जी मुझे एतराज़ है, माजरत के साथ, लेकिन मैं अपनी बातें दिल में नहीं रखती। मुंह पर कह देने में आफियत जानती हूँ, ताकि झूठ बोलकर बेशक मैं किसी का दिल तोड़ दूँ, लेकिन सच बोलकर उम्मीद की हिफाजत कर लूँ। जो हर इंसान एक दूसरे शख्स से लगाता है। समीर ने चौंक कर उसे देखा। नगीना बेगम की मुस्कुराहट भी एक लम्हे को ठटकी और वो पीछे खड़ी आंखें बड़ी किए उसे खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो जब कहने पर आती थी तो अपनी ज़ुबान कभी बंद ना करती। दरअसल मेरी आज एक बहुत अहम क्लास है, 9 बजे शुरू होती है और अभी 8 बज रहे हैं। यूनिवर्सिटी पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है और अगर लेट हो गई तो प्रोफेसर क्लास से बाहर निकाल देते हैं। अगर मेरे लिए क्लास ज़रूरी ना होती तो लाजमी मैं आज यूनिवर्सिटी से ऑफ ले लेती, मगर मैं बेहद मजबूर हूँ। उसके लहजे में नरमी थी, मगर सफाई से भरपूर ठहराव भी था। नगीना बेगम ने फ़ौरन उसे घूरा। रानिया, क्या हो गया है तुम्हें? सबीर इतनी मोहब्बत से कह रहा है और सिर्फ नाश्ता ही तो है। जाओ इसके साथ कोई और क्लास ले लेना या फिर अपने किसी दोस्त से नोट्स ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। खबरदार जो तुमने समीर का दिल तोड़ा। उनका बस नहीं चल रहा था अपनी बेटी के चेहरे पर 2 थप्पड़ लगाए और जो बेवजह मामले को बढ़ाकर अपना किरदार ख़राब कर रही थी। रानिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि समीर दरमियान में बोल उठा। कोई बात नहीं आंटी, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, बस आप टेंशन न लीजिए। उसका लहजा धीमा था, लेकिन चेहरे के ज़ाविये कई हद तक बिगड़ चुके थे। उसे देखकर साफ मालूम हो रहा था कि वो नाराज़ हो चुका है और समीर खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकल गया। उसने बहस को मज़ीद लंबा न किया। नगीना बेगम कुछ कहने ही वाली थी कि रानिया ने तेज़ी से उनकी तरफ देखा, हल्की सी सर झुकाकर बस इतना कहा कि खुदा हाफिज़, लेकिन वो आगे निकलती इससे पहले ही नगीना बेगम उसके सामने आई और उसको देखते हुए सख्त लहजे में बोली, बहुत हो गया रानिया, मैं अब थक चुकी हूँ तुम्हारे इस रवैये से। अगर आज तुमने उसके साथ किसी भी किस्म की बदतमीज़ी की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे पापा के साथ बैठकर इस मामले पर डिस्कशन कर लूँगी। समझ रही हो ना मेरी बात? जबकि वो उनको देखते हुए बोली, जी समझ गई आपकी बात, अब इजाज़त है तो मैं चली जाऊँ, वरना आपके लॉर्ड साहब कहीं नाराज़ होकर चले ना जाए। जबकि वो फ़ौरन बोली कि हाँ जाओ और उससे अपनी इस बात की माफ़ी मांग लेना, और अगर मुमकिन हो सके तो उसके साथ नाश्ता कर लेना, उसे अच्छा लगेगा। जबकि वो बिना कोई जवाब दिए जल्दी से बाहर निकल गई। अंदर सिर्फ खामोशी रह गई और वो सवाल जो नगीना बेगम की आंखों में रह गए थे। वो अपनी बेटी के इस रिश्ते की वजह से बहुत परेशान थी, जिसका जिक्र वो किसी से कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि गलती भी उनकी ही बेटी की थी। गाड़ी शहर की सड़कों पर खामोशी से चल रही थी। बाहर का मंजर तेज़ी से पीछे की जानिब सरकता जा रहा था और सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था, मगर गाड़ी के अंदर की फ़िज़ा निस्बतन ठंडी और संजीदा थी। समीर दोनों हाथों से स्टीयरिंग थामे सामने देख रहा था।
اس کے چہرے پر سکون تھا مگر خاموشی بول رہی تھی کہ کچھ ادھورا ہے۔ رانیہ دائیں جانے بیٹھی تھی اور دونوں ہاتھ گود میں رکھے نظریں شیشے سے باہر تھی مگر دل کہیں اور۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے جیسے دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو قبول ضرور کر رہے ہوں مگر کچھ کہنے سے کترا رہے ہوں۔ آخر کار رانیہ نے آہستہ سے سر گھمایا اور نرمی سے بولی کہ امی کہہ رہی تھی کہ آپ کو میری باتیں بری لگی ہیں، اس لیے معذرت چاہتی ہوں۔ دراصل اگر آج کلاس واقعی اتنی اہم نہ ہوتی تو میں آپ کے ساتھ ضرور چلتی۔ یہ پروفیسر رعایت بھی نہیں دیتے۔ سمیر نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی نہیں۔ مجھے برا نہیں لگا، بس تھوڑا عجیب سا لگا۔ آپ جانتی ہیں کہ جب میں نے آپ کو کہا اور آپ نے فوراً منع کر دیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ شاید آپ واقعی اس رشتے سے خوش نہیں، اور کئی بار مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا ہے۔ رانیہ نے سانس روکی اور کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن سمیر کی بات جاری رہی۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا رانیہ، کیا کوئی بات ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے؟ کوئی الجھن، کوئی خدشہ؟ دیکھیے اگر آپ ایسے رہیں گی تو ہم کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکیں گے۔ کوئی بھی رشتہ صرف رسمی سلام دعا سے نہیں چلتا۔ آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا انسیکیورٹیز ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو ہم اسے مل کر ٹھیک کریں۔ شادی سے پہلے ہمارے درمیان ہر اختلاف کو ختم کر لیں تاکہ بعد کی زندگی بہت پرسکون ہو۔ رانیہ نے نظریں چند لمحے نیچے کی اور پھر سمیر کی طرف دیکھا۔ چہرہ پرسکون تھا مگر آنکھوں میں گہرائی۔ نہیں، ایسا کچھ خاص نہیں، بس میں زیادہ لوگوں سے گھل مل نہیں پاتی اور مجھے بات چیت کرنا مشکل لگتا ہے، اسی لیے شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اچھے سے برتاؤ نہیں کر رہی، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ سمیر نے آہستہ سے سر ہلایا مگر کچھ نہ بولا۔ چہرے پر وہی خاموشی لوٹ آئی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو اور یا شاید کچھ قبول کرنے کی۔ گاڑی کا اندرون ماحول دوبارہ خاموش ہو گیا، بس انجن کی ہلکی آواز اور باہر کی ہلچل رہ گئی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ سنجیدہ بیٹھے تھے، جیسے کوئی فیصلہ ابھی مکمل نہ ہوا ہو یا کوئی سوال ابھی باقی ہو، اور وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ وہ یونیورسٹی گیٹ پر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ پورا دن معمول کے مطابق ہی طے ہوا اور شام کے 4 بجے کا وقت تھا۔ یونیورسٹی کی گھنٹی آخری بار بج چکی تھی اور طلباء اپنے اپنے راستے پر روانہ ہو چکے تھے۔ کیمپس کی حدود سے باہر آتے ہی رانیہ نے بیگ کندھے پر ڈالا اور سڑک عبور کرنے کے لیے فٹ پاتھ پر قدم رکھا۔ اس کی رفتار معمول سے سست تھی۔ دن کی تھکن اور دماغی الجھنوں نے رفتار میں وزن بھر دیا۔ اس نے موبائل دیکھا اور وقت 4:05 ہو رہا تھا۔ سامنے کی گلی سے گزر کر اسے مین روڈ پر جا کر رکشہ لینا تھا، لیکن جیسے ہی وہ گلی کی طرف بڑھی، یکایک 2 سیاہ رنگ کی لینڈ کروزرز گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہوئی اس کے بالکل سامنے آ کر رک گئیں۔ ان کی آواز اتنی تیز اور اچانک تھی کہ وہ فوراً سٹ پٹا کر پیچھے ہٹی۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی، آنکھیں حیرانی اور خوف سے پھیل گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لبوں سے بمشکل نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، دونوں گاڑیوں کے دروازے ایک ساتھ کھلے اور 8 کے قریب مرد نکلے۔ ان کے چہرے کالے ماسک سے ڈھکے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں جدید ہتھیار۔ ان کے لباس اور انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی معمولی مقصد کے تحت نہیں آئے۔ رانیہ نے ایک قدم پیچھے لیا۔ کون ہیں آپ لوگ؟ کیا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس میں مزاحمت تھی، اور ان میں سے ایک آگے بڑھا۔ ہاتھ میں سفید رومال تھا جس سے تیز بدبو آ رہی تھی۔ ہٹو پیچھے، ہٹو۔ رانیہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکیلنے کی کوشش کی لیکن وہ مرد طاقتور تھا۔ اس نے جھٹکے سے اس کے بازو پکڑے اور رومال اس کی ناک کے قریب لے آیا۔ نہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ رانیہ نے زور لگایا اور چیخنے کی کوشش کی مگر سانسوں میں کلوروفارم بھرنے لگا اور دنیا گھومنے لگی، بینائی دھندلانے لگی، جس میں سخت کم ہونے لگی۔ آخری کوشش کے طور پر اس نے ایک گارڈ کو پیر مارا مگر فوراً ہی دوسرے نے بازوں سے پکڑ کر اسے کنٹرول کر لیا۔ جلدی کرو، پیچھے سے ایک سرد آواز آئی۔ رانیہ نے بے ہوشی کی حالت میں بس اتنا ہی سن سکی۔ اگلے لمحے اس کے جسم نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، آنکھیں بند ہو گئی اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی ان کے بازوؤں میں ڈھیر ہو گئی۔ انہوں نے فوراً اسے گاڑی میں ڈالا، دروازہ بند کیا اور دونوں گاڑیاں خاموشی سے سڑک پر روانہ ہو گئی۔ پورے منظر میں نہ کوئی شور ہوا، نہ کوئی چیخ، نہ ہی کوئی ایسا گواہ جو کچھ سمجھ پاتا۔ چند لمحوں بعد وہ گلی پھر سے ویسی ہی خاموش ہو چکی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور سڑک پر صرف ایک گرا ہوا چھوٹا سا رومال رہ گیا۔ کلوروفارم کی باقی خوشبو کے ساتھ ایک دن بعد اندھیرے،
خاموشی اور گھٹن نے جیسے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کمرہ چھوٹا تھا، در و دیوار سادہ مگر سرد، اور ہوا میں نمی اور بوسیدہ لکڑی کی بو رچی ہوئی تھی۔ رانیہ کی آنکھ دھیرے دھیرے کھلی، پلکوں پر بوجھ تھا اور جسم جیسے نیند سے نہیں بلکہ کسی زہریلی تھکن سے جاگا ہو۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی اور آنکھیں کچھ دیر تک دھند میں لپٹا منظر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اچانک وہ چونکی، ذہن نے کچھ پہچاننا شروع کیا اور اس نے تیزی سے اپنا جسم حرکت دینے کی کوشش کی۔ یہ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور پیر مضبوطی سے باندھے گئے۔ وہ ایک سخت لکڑی کے تخت پر لیٹی ہوئی تھی جس پر پرانا سا بوسیدہ کمبل بچھا تھا، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز ہکلاتی لرزتی مگر بلند تھی۔ میں کہاں ہوں اور کوئی ہے؟ کس نے مجھے اغوا کیا ہے؟ نکالو مجھے یہاں سے، میرے ہاتھ درد کر رہے ہیں۔ کون ہے؟ وہ پوری قوت سے چیخی۔ آواز در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئی اور لمحہ بھر کو وہ گہری سانس لینے لگی جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں دھندلے واقعات نے ترتیب لینا شروع کیا۔ یونیورسٹی کے باہر کالی گاڑیاں، ماسک پہنے مرد، وہ سفید رومال، اور سب کچھ یاد آنے لگا۔ او خدایا! اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ ایک بار پھر زور سے چلائی، کون ہو تم لوگ؟ مجھے باہر نکالو، اور کس نے مجھے اغوا کیا ہے؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ چھوڑو مجھے، میری اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی، اسی لمحے دروازے کی کنڈی چرچرائی اور ایک سنسناہٹ پورے بدن میں دوڑ گئی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور کمرے کے باہر سے ہلکی روشنی اندر پڑی، مگر آنے والا شخص اس روشنی میں بھی چھپا رہا۔ چہرہ نظر نہیں آیا۔ رانیہ نے گھبرا کر آنکھیں سکیڑی۔ کون ہے؟ جواب دو، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ کھولو مجھے، سانس نہیں آ رہی مجھے، پلیز، گھبراہٹ ہو رہی ہے مجھے۔ مگر جواب دینے کے بجائے وہ سایہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ قدموں کی آواز دبیز فرش پر مدھم تھی، مگر رانیہ کو ہر قدم اپنے دل پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سایہ اس کے بالکل قریب آیا اور تخت کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ رانیہ نے زور سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر رسیاں مضبوط تھی اور وہ سایہ اس کے کان کے قریب جھکا، اور اچانک ایک سرد اور بھاری مردانہ آواز کمرے میں گونجی، لیکن آواز اتنی دھیمی تھی کہ سننے کے لیے سانس روکنا پڑا۔ امانت میں خیانت کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے، اور تمہاری سزا اب شروع ہو چکی ہے۔ دعا کرو کہ یہ سزا زیادہ لمبی نہ ہو، ورنہ تمہیں ختم کرنے میں ہمیں کوئی آڑ نہیں۔ بولتے ہوئے اس کے ہونٹ اس کی کان کی لو سے ٹچ ہو رہے تھے۔ اس کا لمس رانیہ کے پورے وجود کو جھلسا رہا تھا۔ رانیہ کی سانس رک گئی۔ وہ آواز اجنبی تھی مگر سرد اور زہر بھری۔ وہ سنبھل کر بولی، کون ہو تم اور کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کھولو مجھے، خدا کے لیے جواب دو۔ میرے گھر والے بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، میری امی بابا بہت بوڑھے ہیں، خدا کے لیے میرے ساتھ کوئی ظلم مت کرو، مجھے جانے دو۔ لیکن اچانک ہی اس شخص نے اپنا آپ دھیرے دھیرے اس کی گردن پر رگڑنا شروع کر دیا۔ وہ اپنا سانس تک روک چکی تھی اور وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس اجنبی شخص کے ہونٹ اسے اپنے چہرے پر محسوس ہوئے۔ وہ گڑبڑائی تھی، خود کو جھٹکنے کی کوشش کی، مگر وہ سایہ دھیرے دھیرے اپنی حد تجاوز کرتا شروع ہو گیا۔ وہ کبھی اس کے ارد گرد منڈلاتا اور اس کی جان عذاب میں ڈال دیتا۔ وہ بے اختیار ہی چیخ پڑی تھی، چھوڑ دو خدا کے لیے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں ایک شریف لڑکی ہوں، ایسا مت کرو، میرے بابا مر جائیں گے، رک جاؤ۔ لیکن دوسری طرف موجود شخص درندہ تھا اور کان لپیٹے وہ اپنے عمل میں مصروف تھا۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی اور خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی، مگر ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اور دھیرے دھیرے وہ اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑتی چلی گئی۔ اس شخص نے لمحہ لگایا تھا اس کی بنائی ہوئی کئی سال کی عزت کو پانی میں ملا دیا، اس کے باپ کی گڑیا کو روند کے رکھ دیا، اور معصوم کچھ نہیں کر پائی، بس لیٹی لیٹی سسکی لیتی رہی اور من مرضی کر کے وہ چلا گیا، اور وہ معصوم بنت ہوا کچھ نہیں کر پائی۔ اور اگلا دن کمرے میں خاموشی گہری ہو چکی تھی، بلب کی ہلکی روشنی اب اور بھی مدھم لگ رہی تھی اور دیواروں سے نمی ٹپک رہی تھی، فرش پر ٹھنڈک سرایت کر چکی تھی اور فضا میں خوفناک خاموشی معلق تھی۔ رانیہ تخت پر بالکل ساکت پڑی، جسم پر کپکپاہٹ تھی اور آنکھیں آنسوں سے بھیگ چکی تھی اور ہونٹوں پر سسکیوں کے علاوہ کچھ باقی نہ تھا۔ اس کی آنکھیں خلا میں گم تھی، لیکن ذہن میں سوالوں کی ایک بھیڑ تھی۔ وہ رو رہی تھی اور سسکیاں دبائے درد سہتے خود سے اپنی قسمت سے اور ہر اس لمحے سے جو اسے یہاں لا کر پھینک گیا تھا۔ کاش امی کی بات مان لیتی، وہ بار بار کہہ رہی تھی، آج نہ جاؤ یونیورسٹی، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ اس نے آنکھیں زور سے میچ لی جیسے خود سے نظریں چرانا چاہتی ہو۔
अगर समीर के साथ चली जाती लंच पर तो शायद ये सब ना होता। मैं ही गलत हूँ, अपने साथ सब कुछ मैं ही गलत करती हूँ। एक झटके से उसने आंखें खोली और धुंधलाए हुए अंदाज में छत की तरफ देखा। किसके हाथों बर्बाद हुई? कौन था वो? उसके जहन में कोई चेहरा न था, कोई शनाख्त न थी और बस एक सन्नाटा था जिसने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया। वो बेबस होकर फिर से चिल्लाई, कोई है? खुदा के वास्ते छोड़ दो मुझे। जो कुछ तुमने करना था कर लिया। मेरी ज़िंदगी, मेरी इज्जत, सब कुछ तो ले लिया, अब बस कर दो। मुझे जाने दो। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, वो मर जाएंगे। खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम खाओ। कमरे की खामोशी जैसे उसकी फरियाद चबा गई हो, मगर चंद लम्हे बाद दरवाजे की कुंडी एक बार फिर चरचराई। वो फौरन उठ बैठी, घुटनों के बल आंखें खौफ से फैली हुई थी, सांसें तेज। नहीं नहीं प्लीज़। उसकी आवाज़ लरस रही थी और उसने अंधेरे में सामने की तरफ देखा और कांपते लहजे में वो बोली, खुदा के लिए मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मेरे साथ ऐसा जुल्म कर रहे हो? तुम्हारे घर में माँ बहन होंगी, उनके वास्ते ही मुझे जाने दो। ऐसा जुल्म मत करो, खुदा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। उस दिन से डरो जब तुम रब को मुंह दिखाओगी और तुम्हारा ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। अलबत्ता वो साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। वो पीछे खिसकने की कोशिश में थी मगर दीवार की हद आ चुकी थी। वो साया उसके करीब आया और उसके कान के पास झुककर आहिस्ता से सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही किया जाता है। तुम्हें अच्छी तरह पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। बहुत जल्द जब कोई अमानत में ख़यानत करे तो उसका यही अंजाम होता है, बल्कि इससे बदतर अंजाम होना चाहिए। मेरा एहसान मानो कि तुम्हें खूबसूरत सज़ा दे रहा हूँ। रानिया ने जैसे होश खो दिए। आवाज़ गूंजी तो वो ज़ोर से चीखी, कौन सी अमानत, कौन सी ख़यानत और कौन हो तुम? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? छोड़ दो मुझे और जाने दो। क्यों मेरी ज़िंदगी में जहर खोल रहे हो? कौन हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। अभी वो कुछ समझती कि अचानक वही हाथ उसकी गर्दन में लपेटा गया। बिना उसको समझने का मौका दिए बगैर वो शख्स उससे अपने साथ लगा चुका था और धीरे धीरे अपना लम्स उसकी गर्दन पर बखेरने लगा। उसकी हालत मरने जैसी हो गई। वो अपना आप उससे छुड़वा कर अलहदा होना चाहती थी, मगर वो शख्स जालिम बनकर एक बार फिर उसकी इज्जत के साथ खेल गया। वो रोती रह गई, चिल्लाती रह गई, लेकिन ना उसने उसकी एक फरियाद सुनी और ना ही उसके आंसू देखे। बस अपनी मर्जी की थी और उसे वही तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद कमरे में दोपहर की मध्यम सी रोशनी छन छन कर दरवाजे की झुर्री से अंदर आ रही थी। रानिया बदस्तूर तख्त पर लेटी, उसका जिस्म निढाल, आंखों में थकन और चेहरे पर गहरी जर्दी। 2 दिन से ना उसने ढंग से कुछ खाया था, ना आराम किया था और ना ही किसी मेहरबानी की झलक देखी थी। रोज़ आने वाले शख्स की वहशत और ज़्यादती ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। वो खुद से नफ़रत करने लगी थी। अपने ही वजूद से उसे अब घिन आने लगी थी। ये क्या हो गया था उसे? कुछ समझ नहीं आ रहा था और काफ़ी देर तक वो ऐसे ही निढाल पड़ी रही, जब अचानक उसकी नज़र दरवाजे की जानिब गई। हल्की सी रोशनी जैसे झुर्री के पीछे कोई नई उम्मीद हो। वो चौंकी और उठकर बैठ गई। एक लम्हे को खुद पर शक हुआ, मगर नहीं, दरवाजे की कुंडी वाकई खुली थी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा और वो फ़ौरन पलटी, कमरे के कोने में पड़ा दुपट्टा उठाया और कांपते हाथों से सर पर लपेट लिया, जैसे खुद को समेटना चाहती हो। दरवाजे के करीब आई, धीरे से उसे धकेला और वो खुल गया। चंद लम्हे तक वो हैरत से उस खुले हुए दरवाजे को देखती रही। खुदा ऐसे भी मेहरबान हो सकता है, उसने तसव्वुर भी ना किया था। इतनी आसानी से आज़ादी, ये ख्याल ही उसके रोंगटे खड़े कर चुका था। उसने बेख्तियार रब को पुकारा और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। कमरे से बाहर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वो ठटकी, आंखें चंदिया गई। मंजर दिलकश था। पहाड़ी सिलसिले, दरख्तों पर हल्की धुंध और ज़मीन पर जमी हरी घास। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मरी या किसी और सर्द इलाके में हो। अंदर हीटर चल रहा था और इसीलिए सर्दी का एहसास न हो सका, यानी वो अपने घर से काफ़ी दूर आ चुकी थी। ये ख्याल ही उसके हाथ पांव ठंडे कर गया और अभी वो मंजर की खूबसूरती को जज्ब कर ही रही थी कि अचानक दाएं जानिब से आवाज़ आई, हाँ हाँ, वो बशर साहब की वाइफ हैं। वो कोई उस तरफ गया ना तो टांगे तोड़ दी जाएंगी। पता भी है वो कैसे फौजी हैं। लम्हे में इंसान की जान अपने हाथों से ले लेता है और अगले शख्स को पता भी नहीं चलता। उन्होंने अच्छी तरह कहा है कि दरवाजे की तरफ भी कोई भटकना नहीं चाहिए, बस दूर खड़े होकर उसकी हिफाजत करो।
5 साल बाद उनको अपनी बीवी का दीदार हुआ है। देखा था साहब की खुशी कैसी थी। आज तक मुबश्शिर साहब को खुश नहीं देखा, कभी हंसते नहीं देखा, लेकिन जब अपनी बीवी को बाहों में भरकर कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, उनके चेहरे की रौनक ही मुख्तलिफ थी। रानिया जैसे पत्थर की हो गई। मुबश्शिर, ये लफ्ज़ उसके जहन में बिजली की तरह गूंज गया। अमानत में खयानत, यही अल्फाज गूंजे थे पहले दिन जब वो अंधेरे कमरे में कैद थी। दिल ज़ोर से धड़का और सांसें बेतरतीब हो गई। वो लड़खड़ाते कदमों से आवाज़ की सिमत बढ़ने लगी कि यकदम सामने की तरफ से कदमों की चाप सुनाई दी। उसने गर्दन घुमा कर देखा और सामने से एक मर्द आ रहा था। सफ़ेद शलवार कमीज़, कंधे पर स्याह शॉल, चेहरा सख्त मगर पुरकशिश और चाल में एतमाद, जैसे हर कदम ज़मीन पर अपनी शनाख्त छोड़ रहा हो। रानिया की नज़रें उसके चेहरे पर जम गईं, आंखों में एक पहचान जो कभी ख्वाब में रह गई थी और अब सामने हकीकत बनकर खड़ी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो मंजर वो अपनी आंखों से देख रही है वो हकीकत पर मबनी है। मुबश्शिर, उसके लबों से बेआवाज़ नाम निकला। ऐसे कैसे मुमकिन है? कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? उसने बेइख्तियार अपने हाथ पर चुटकी काटी, लेकिन तकलीफ़ होने पर उसने एक बार फिर सामने की तरफ देखा। उसे जिंदा सलामत, इतना बावकार और बेहद खूबरू देखकर पल भर को खुद को भूल गई। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई और वो वहीं रुक गई जैसे वजूद ने साथ देना छोड़ दिया हो। सांसें उलझ गई, जिस्म थर थर कांपने लगा और उसका दिल कहना चाह रहा था कि क्यों, मगर ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। वो बस खड़ी रही और साकित, गुमसुम और मुबश्शिर के कदम एक एक करके उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अभी उसकी नज़र भी उस तरफ न पड़ी थी। धुंध होने के बायस उस तरफ से सामने का कोई मंजर साफ नज़र नहीं आ रहा था। मुबश्शिर के कदमों की चाप जूं जूं करीब आ रही थी, रानिया का वजूद कांप रहा था। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी और वो अब मुकम्मल करीब आ गया था, लेकिन सामने का मंजर देखकर वो लम्हे भर के लिए ठठक गया। उनकी नज़रें आपस में टकराईं और लम्हा भर को दोनों रुक गए। हवा जैसे ठहर गई हो, फिज़ा में सन्नाटा सा छा गया। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 साल का वक्फा उन दोनों के दरमियान रहा था। ये एक मुख्तसर फासला न था, बल्कि ये एक तवील फासला था जिसने दोनों को ही सर से पांव तक तब्दील कर दिया। रानिया ने आंखों में नफ़रत, सदमा और आंसू लिए उसे देखा। फिर यकदम जैसे ज़ब्त की आखिरी लकीर टूट गई। वो होश में आ चुकी थी और भागती हुई उसकी तरफ बढ़ी। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी मुबश्शिर खान, वो चीखी। तुम्हें आज मैं ख़त्म कर दूंगी, अपने इन हाथों से मारकर सुकून हासिल करूंगी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि तुम इंसान नहीं, हैवान हो जिसने मेरी खुशियों का कत्ल किया है। उसने गुस्से से हाथ उठाया, लेकिन मुबश्शिर ने झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे कमर से थाम लिया। उसके करीब करके आंखों में देखते हुए बोला कि क्या हुआ मेरी प्यारी बीवी, मेरी शिद्दतें पसंद नहीं आई या फिर किसी और मर्द की शिद्दतें चाहिए जो मुझ पर हाथ उठा रही हो? उसका लहजा आग बरसाता हुआ था, जैसे अपने लफ्ज़ों से ही झुलसा देना चाहता हो। रानिया ने ज़ोर से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, फिर बेख्तियार रोते हुए चीखी, मैं तुम्हारी जान निकाल लूँगी। तुम्हें किसने हक दिया मेरे वजूद के करीब आने का? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कहा था कि तुम वापस आओगे और मैं 5 साल तुम्हारी राह तकती रही, लेकिन तुम नहीं आए। क्यों मुबश्शिर, क्यों नहीं आए? मैं समझी कि तुम मर चुके हो। वो रो रही थी और हिचकियों में लिपटा हर लफ्ज़ एक ज़ख्म था जो वो ज़ुबान से निकाल रही थी। और 5 साल उसने अपने दिल को संभाला था। 5 साल उसने ये सब बर्दाश्त किया था। जितनी अज़ियत, जितनी तकलीफ़ें उसने बर्दाश्त की थी, ये वो और उसका रब ही जानता था। मुबश्शिर ने अपनी गिरफ्त सख्त की, आंखों में गुस्सा लिए बोला, नहीं आया तो क्या तुम दूसरी शादी कर लेती? निकाह पर निकाह करके गुनाह करती? मैंने तुम्हें तलाक दी थी जो तुमने मंगनी कर ली। तो मेरी बीवी हो और रहोगी, और मर भी जाऊंगी तब भी मेरी बीवी रहोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी लम्हे पसे मंजर में खड़े दोनों फौजी उस शोर पर आगे बढ़े, वर्दी पहने संजीदा चेहरों के साथ, जैसे हुक्म का इंतज़ार कर रहे हों। रानी उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गई। हैरत से आंखें फैल गई और लबों से सिसकी निकली। ये सब क्या है? कहाँ लाए हो मुझे और कौन हो तुम लोग? क्या तमाशा लगा रखा है? वो चीखने लगी थी और दम घुट रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे घर जाना है। मेरी अम्मी परेशान हो रही होंगी। 4 दिन से कैद कर रखा है तुमने मुझे। क्या समझते हो अपने आप को? बहुत बड़ा काम किया है तुमने आज। तुम मेरी नज़रों से भी गिर गए हो। मुबश्शिर एक कदम उसकी तरफ बढ़ा।
सर्द नज़रों से उसे देखते हुए बोला कि तुम आज की बात कर रही हो। मेरा इरादा तुम्हें सारी ज़िंदगी कैद करने का है रानिया, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम अब मेरी कैद से निकल नहीं सकती। इस मंगनी की सज़ा तो मैं अब तुम्हें हर रोज़ दूंगा और देखता हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। उसके लबों पर हल्की तल्ख मुस्कुराहट थी। वो मुड़ा और रानिया को बाजू से थाम कर घसीटता हुआ दोबारा कमरे की तरफ ले गया। रानिया ने मुज़ाहमत की मगर मुबश्शिर के हाथ मजबूत थे। दरवाज़ा खोला, उसे अंदर धकेला और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। दरवाजे की कुंडी की आवाज़ ने रानिया को अंदर फिर अंधेरे और खामोशी के हवाले कर दिया। बाहर से बस मुबश्शिर की आवाज़ आई, अब ये कैद हमेशा की है, कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। अंदर सिर्फ उसकी सिसकियाँ बाकी रह गई और दीवारों पर वो सवालात जो कभी किसी को नहीं सुनाई देते। रात के 9:30 बजे का वक्त और कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर सर्द हवा शीशे से टकराकर अंदर की खामोशी को और भी सुनसान कर रही थी। कमरे में सिर्फ रानिया की सिसकियों की आवाज़ थी जो तख्त के साथ ज़मीन पर टेक लगाए इशारों के तार हो रही थी। उसकी आंखें सो चुकी थी, चेहरे पर निकाहत थी और दुपट्टे के कोने से बार बार अपने आंसू पूंछ रही थी। अचानक दरवाजे की कुंडी खुली, कमरा रोशन हो गया और मुबश्शिर अंदर दाखिल हो चुका था। उसकी आमद पर रानिया ने फ़ौरन चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। कदमों की चाप करीब आती गई। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आया और उसके सामने फर्श पर खाने की ट्रे रख दी। खाना क्यों नहीं खा रही? उसकी आवाज़ में सख्ती थी। और फौजी बता रहे हैं कि तुमने 2 बार उन्हें झाड़ कर भगा दिया। बहुत दिमाग चल रहा है तुम्हारा, खाना खाओ। रानिया ने आहिस्ता से आंखें उठाकर उसे देखा। आंसू थमने का नाम न ले रहे थे और वो सर्द लहजे में बोली, थोड़ा जहर मिला दो तो शायद खाना पसंद कर लो। ये मत दो, जाओ यहाँ से, दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। वो मज़ीद कहती, इससे पहले ही मुबश्शिर उसकी और करीब हो गया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, क्या चाहती हो तुम? एक बार फिर तुम्हारे करीब आकर तुम्हें बेहाल कर दूं और फिर अपने हाथों से निवाले बनाकर तुम्हें खिलाऊं। रानिया का दिल लरज़ उठा और आंखों से आंसू फिर बह निकले। क्यों इतना जुल्म कर रहे हो मुबश्शिर? तुम मुझसे मोहब्बत करते थे और तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, मेरे साथ खड़े रहोगे। यही है तुम्हारी मोहब्बत। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो बेइख्तियार तमस्खुर उड़ाते लहजे में बोला कि माफ़ी? मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा, सिर्फ खाने को कहा है, जितना कहा है उतना करो। रानिया ने गुस्से और बेबसी से अपना मुंह मोड़ लिया, जैसे कहना चाहती हो कि वो उसका निवाला भी नहीं लेगी। लेकिन मुबश्शिर ज़बरदस्ती निवाला तोड़कर उसके मुंह के करीब लाया। खाओ। उसकी आवाज़ दबी हुई मगर हुक्म देने वाली थी। नहीं चाहिए, वो बोली मगर उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी। मुबश्शिर ने दोबारा निवाला मुंह के करीब किया और उस बार रानिया ने मुज़ाहमत कम कर दी। वो जानती थी वो थक चुकी है और भूख से और दर्द से, नफ़रत से आहिस्ता आहिस्ता निवाले उसके मुंह में जाते गए। हर निवाला उसके अंदर एक बोझ की तरह उतर रहा था। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे हर ज़िल्लत को निगलने के साथ साथ ख़ुद को अंदर से बंद कर रही हो। मुबश्शिर खामोशी से उसे खिलाता रहा, बिना कुछ कहे, जैसे ये ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अपनी किसी ज़िद को पूरा करना हो। खाना मुकम्मल होने के बाद वो उठा, ट्रे वापस उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाते जाते बस इतना बोला कि कल सुबह तुमसे फिर बात होगी, सोच समझ कर जवाब देना। दरवाज़ा बंद हुआ और रानिया की आंख से एक आखिरी आंसू उसके गाल पर ठहर कर रुक गया। सुबह के 7:30 बजे का वक्त था। कमरे में मध्यम सी रोशनी दाखिल हो रही थी और रानिया तख्त पर लेटी हुई थी। थकी हुई आंखें छत पर जमी हुई थी और चेहरे पर वीरानी छाई हुई थी। पिछली रात ज़बरदस्ती खाया गया खाना, आंखों के गिर्द नीलाहट और अंदर का टूटा हुआ सुकून सब वाज़े था। अचानक दरवाज़ा खुला। वो चौंकी नहीं, जैसे अब किसी दर्द से, किसी कदम से कोई उम्मीद बाकी ना रही हो। मुबश्शिर दाखिल हुआ और साफ़ सुथरा लिबास, चेहरे पर पुरसकून मगर फैसला कुन तासुरात। रानिया ने ज़ख्मी नज़रों से उसे देखा, जैसे बरसों की थकन एक नज़र में उतार देना चाहती हो। मुबश्शिर कदम ब कदम उसके करीब आया, फिर रुककर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और हल्के से लहजे में बोला, बाहर चलोगी? कुछ देर ठंडी हवा ले लो, तबीयत बहाल हो जाएगी, फिर वापस शहर की तरफ निकलते हैं। रानिया ने आहिस्ता से आंखें झपकी। वो साकित बैठी थी और फिर सर थोड़ा उठाया और घूरते हुए बोली कि क्या मतलब, कहाँ लेकर जाओगे तुम मुझे अब? मुबश्शिर ने कुछ लम्हे उसे देखा और फिर साफ और संजीदा लहजे में बोला कि तुम्हारे माँ बाप के घर, वहीं से रुखसती होगी तुम्हारी। रानिया ने एक झटके से सर उठाया, जैसे उस पर किसी ने तमाचा मारा हो। उसके लब कांप गए। वो सख्त लहजे में बोली, नहीं करनी मुझे कोई रुखसती, क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हो? तुमने जो करना था कर लिया, अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो।
मुबश्शिर ने पल भर को उसे खामोशी से देखा और फिर अपना हाथ वापस खींचते हुए सर्द लहजे में बोला, तो मर्जी है तुम्हारी, रहो सारी ज़िंदगी इस छोटे से कमरे में और गुजारो अपनी आखिरी सांस भी यही, क्योंकि मैं तो तुम्हें अपनी मर्जी के अलावा कहीं नहीं रहने दूंगा। ना तुम्हें आज़ादी दूंगा, ना फरार का कोई रास्ता। रानिया की आंखों में एक बार फिर से नमी उतर आई और वो उसे देखते हुए बोली कि तुम बहुत बुरे हो मुबश्शिर, बहुत जालिम। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। ये कहते ही वो झटके से उठी और नकाहत के बावजूद कदमों में ताकत थी। वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर हल्की धुंध में डूबा हुआ पहाड़ी मंजर उसका इस्तकबाल कर रहा था, मगर वो सिर्फ हवा में सांस लेना चाहती थी, वही हवा जो अब भी कैद जैसी लग रही थी। और मुबश्शिर ने दरवाजे के करीब खड़े होकर उसे देखा। होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट थी। वो चंद लम्हे उसकी पुश्त को देखता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा, जैसे जानता हो कि रानिया की आज़ादी अब सिर्फ उसकी मर्जी में है। ठंडी हवा के झोंके पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ बह रहे थे। बर्फ़ के ज़रात हवा में घुलते जा रहे थे और हर शय को सफ़ेद चादर में लपेटे जा रहे थे। रानिया धीरे धीरे कदमों से चलती हुई एक बर्फीले पत्थर तक पहुंची और उस पर जाकर बैठ गई। पत्थर ठंडा था, मगर उस लम्हे उसका अंदर उससे ज़्यादा सर्द हो चुका था। वो खामोशी से दूर खला में देख रही थी और जैसे खुद को इस फ़ज़ा में दफन कर देना चाहती हो। चंद लम्हे बाद बर्फ़ पर धीमा सा चिड़चिड़ाहट उभरी और मुबश्शिर उसके बराबर आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में कॉफ़ी के 2 मग थे। उसने एक मग उसकी तरफ बढ़ाया। बात सुनोगी मेरी? रानिया ने एक सख्त नज़र उस पर डाली, जैसे आंखों से ही सवाल किया हो। अब क्या बचा है कि सुनो? मगर ज़ुबान से बस इतना निकला, कहो जो कहना है। मुबश्शिर कुछ लम्हे खामोश रहा। नज़र आसमान पर डाले वो सांस रोककर अल्फाज तरतीब से दे रहा था। बर्फ़ हल्की हल्की गिर रही थी और हवा खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। मैं 5 साल पाकिस्तान में नहीं था, उसने आहिस्ता से कहा। जिस दिन हमारा निकाह हुआ था उसी दिन मेरी सिलेक्शन हो गई थी और मैं फ़ौजी बनने के लिए चला गया। रानिया की निगाहों में हल्की सी जंबिश हुई, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस सुना। मेरा इरादा था कि ट्रेनिंग के बाद वापस आकर तुम्हें ये खुशखबरी दूँ, सब कुछ संवारूँ, लेकिन जैसे ही मैं ट्रेनिंग मुकम्मल करके वापस आया, उसने लम्हे भर को नज़रें झुकाई। आवाज़ भारी हो चुकी थी। किसी ने मेरी पूरी फैमिली को बम धमाके में मार दिया। रानिया की पलकें लरसी, दिल जैसे एक पल को रुक गया। उसने बेख्तियार मुबश्शिर की तरफ देखा। चेहरा सख्त था, मगर आंखों में एक दुख साफ छलक रहा था। मैं टूट चुका था रानिया। मुबश्शिर ने नज़रें उसकी आंखों में काट दी। तुम जानती हो कि हमारा निकाह खुफिया था, कोई नहीं जानता था, इसलिए मैं मुतमईन था कि तुम महफूज हो। यही सोचकर मैंने तुमसे कोई राब्ता नहीं किया। मैं तुम्हें भी खोने का ख़तरा नहीं ले सकता था। वो खामोश हो गया और बर्फ़ अब उसके शाने पर जमने लगी। चंद लम्हे बाद वो मज़ीद बोला, मैंने फ़ौरन ही सब कुछ जानने की कोशिश शुरू कर दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन फिर जब मैंने पुरानी फाइल्स खंगाली, लोगों से छुपकर मुलाकातें की, तब मुझे धीरे धीरे सच नज़र आने लगा। रानिया ने खामोशी से उसकी तरफ देखा, जैसे सच सुनने की अब भी हिम्मत बाकी हो। मेरे बाबा की ख़ानदानी दुश्मनी थी, पुरानी रंजिशें जिनकी सज़ा पूरे ख़ानदान को मिली। वो लोग मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन मैं चूँकि ट्रेनिंग पर था इसलिए बच गया। उसकी आवाज़ भर आ गई, मगर वो बोलता रहा। और मेरे अफसर जो बाबा के दोस्त भी थे, उन्होंने फ़ौरन मेरी हिफाजत के लिए इक़दामात किए। मुझे अंडरग्राउंड कर दिया गया और 5 साल तक मैं मुसलसल मिशन पर रहा। कोई नाम, कोई पहचान नहीं, बस एक वर्दी और एक फ़र्ज़ और एक वादा जो तुमसे किया था। रानिया की पलकें भीगने लगी, लब हिले बगैर आंखें बोलने लगी। पाकिस्तान तब वापस आया जब मैंने इन सब को ख़त्म कर दिया, जो मेरे माँ बाप के कातिल थे, और उसके बाद मैं तुमसे रब्ता करने वाला था, लेकिन तुम्हारी मंगनी की खबर मिली। ये कहते हुए उसका लहजा भारी हो चुका था। वो खामोश हो गया और चंद लम्हे वो भी चुप रही। समझ नहीं आ रहा था कि बात का आगाज़ कहाँ से करें, और उसके लफ्ज़ों ने उसके तमाम शिकवे ख़त्म कर दिए। चंद लम्हे बाद वो भारी लहजे में बोली, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन मैं थक चुकी थी मुबश्शिर, तुम्हारा इंतज़ार करते करते, और अम्मी का बहुत प्रेशर था। मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे और मैंने हार मान ली। मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि। मुबश्शिर ने उसके आंसू देखकर एक पल को खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से आगे बढ़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया। ज़िंदगी में तुम 100 गलतियाँ करो, 100 खून भी कर दो, तब भी तुम्हें माफ़ कर दूँगा, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत हो रानिया, मेरी अमानत हो। लेकिन मैं तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता था कि तुमने जो किया वो गलत था।
جیسے میں نے بھی غلط کیا کہ تمہیں کبھی خط بھی نہیں بھیجا۔ رانیہ اس کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی مبشر۔ یہ 5 سال کیسے گزرے یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ ہر رات تمہاری یاد میں روئی ہوں اور ہر دعا میں تمہیں مانگا ہے۔ مبشر نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دھیرے سے بولا کہ بس اب اور نہیں، اب ہم ایک ساتھ ہیں اور رہیں گے ہمیشہ۔ برف کے ذروں میں وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے، نئے وعدوں کے ساتھ پرانے دکھ دفن کر چکے تھے۔ بے شک جن کی محبت میں صداقت ہوتی ہے وہ 5 سال بعد بھی مل جاتے ہیں، اور جن کی محبت میں صداقت نہیں ہوتی وہ 5 دن میں علیحدہ ہو جاتے ہیں۔